إنكم عيلة دكتور وارثة فليتفضل مشكورا. الحمد لله القائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام على رمز الأخوة والمساواة سيدنا محمد القائل إن ربكم واحد إن أباكم واحد فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى وعلى آله وصحبه والمتآخين في الله إلى يوم الدين. معالي الشيخ خالنا العزيز الشيخ منصور الشيخ إبراهيم نياس ممثل فخامة رئيس جمهورية الرجال الشرفاء سيد إبراهيم تراوري الموقر، فضيلة الشيخ عمر كوري خليفة الفيضة ببوركينا فاسو، المقدم الكرام، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعث البهجة والسرور أن أجد نفسي بينكم أحبائي في الله في هذه الليلة المباركة المخصصة لدواوين الشيخ إبراهيم نياس مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تشكل أطيب قطوف من ثمرات حياته كما نص عليه هو نفسه في إهداء قدمه لابنه الأكبر الشيخ الحاج عبد الله. هذه الدواوين التي تعد أصدق لوحة تعرض لنا مغامرات حياته ورحلاته الروحية ومقاماته الصوفية وعمق علاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعجز العقل البشري عن تقديرها. وكان من ممارساته المفضلة الاستماع إلى نبرات قلمه المديحية من أفواه تلامذته بأصوات لطيفة، وهذا ما سجلته محطات حجته الأولى والمأدبة التي أقامها العالم علي الكتبي، وجلسات المدح بكوسي منبع الفيضة والمدينة الجديدة مركز الفيضات. وكان رضي الله عنه كلما زار الضريح النبوي يهتم بإنشاد أنظامه في الجناب المحمدي، وتشهد بذلك قصائد ديوانه سير القلب، فقد كتبها وهو في طريقه إلى المدينة المنورة، وبمجرد أن تمثل تحت القبة الخضراء طلب من الأستاذ إبراهيم محمود جوب أو الحاج عبد الله نياس أن يطرب بإنشادها بصوت عال. مدح النبي المصطفى يحظيك قربا وصفا، فهو الدليل المقتفى فاق البرايا شرفا. ولقد فاق الشيخ رضي الله عنه مداح النبي صلى الله عليه وسلم بحبه الذي لا مثيل له. طويت مديح المادحين جميعهم بعين لهاء وروح ذي الأمر والخلق، فإكسر هذا العبد مدح محمد وكنذيا وأثني عليه ثناء. علليني بمدحه وانشريه نشر مدح الأمين نشر المقال، ببر وبحر قد بعثت مدائحي وذا اليوم أشجو في الهوى متجمجما إليك، وإلا فالركائب لم تسر لساني طلق فيك والكل نوما. وبما تنطوي عليه هذه الدواوين ترسيخ المبادئ القرآنية وتصوير الأخلاق المحمدية، فيستشعر القارئ رفق النبي صلى الله عليه وسلم ومرونته وعفوه وصفحه وتسامحه الذي ظهرت تجلياته في فتح مكة وفي غيرها من مواقف سيرته العطرة. أيها الإخوة في الله، سنحاول في هذه الدرس إعادة نظر في فكر الشيخ إبراهيم لاستنباط حلول ناجعة للأزمة التي تعصف ببلداننا الساحلية، والتي بلغت ذروتها بخروج بوركينا فاسو والنيجر وغينيا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وإنشاء منظمة التعاون الاقتصادي لدول غرب إفريقيا. إن هذا الوضع تمخضت عن عدة أزمات أبرزها أزمات الإسلام والعالم الغربي، وسنقوم في هذه الدراسة بتقييم آثار التطرف الديني في هذا الجزء من قارتنا بعد تدمير النظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي وانتشار الفصائل الإرهابية في هذه المنطقة الجغرافية. والشيخ إبراهيم نياس باعتباره أحد أبرز الشخصيات الإسلامية البارزة في غرب إفريقيا أسس رسالته على أسس عقائدية صارمة
ترتكز على تعاليم القرآن والأحاديث النبوية ويهدف نهجها المشبع بتقاليد التسامح والعدالة والأخوة إلى تعزيز الوحدة والسلام في إفريقيا وخارج حدودها. وسنركز في هذا العرض بمشيئة الله على الآتي: الأسس العقائدية لرسالة الشيخ إبراهيم رضي الله عنه، تحليل معمق لرحلته الدعوية ودوره الحاسم في تعزيز الوحدة والتضامن الإفريقيين، ضمانات الاستقرار لبلادنا طوال حياته المباركة، العمل على تحقيق الانتماء الإفريقي من خلال جهوده الدعوية، نشر السلام الإسلام كما أعلن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه في حرف الزاي من ديوان سر القلب: فعم هدى الهادي وعم سلامه وحل التآخي موضع البغض والهمز. Illustre représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République du pays des hommes intègres, Al-Khalifa Cheikh Omar Kabore, son éminence, notre cher oncle Cheikh Mansour Cheikh Ibrahim Niass, honorable Muqaddam et auguste assemblée, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un grand honneur pour nous que d'être ici ce soir pour célébrer avec vous cette nuit dédiée au diwan, au recueil de poèmes de Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu. Nous remercions le Cheikh Zaïmoul Faïda, Cheikh Omar Ibrahim Kabore, pour cette initiative. Il a déployé tous les moyens possibles et imaginables pour que tous les frères venus de part et d'autre d'Afrique viennent le rejoindre pour célébrer ensemble et communier ensemble autour des divans de Cheikh Ibrahim radiallahu ta'ala anhu. J'ai été chargé de parler du discours islamique comme élément essentiel pouvant nous aider à conjurer les démons du terrorisme et de l'extrémisme qui sont en train de sévir dans nos pays du Sahel et il est nécessaire pour les guides religieux de revisiter les fondamentaux de l'islam et d'inculquer les valeurs, les principes de tolérance et de paix et de cohabitation pacifique à toute la communauté pour que nous puissions conjurer les démons de l'extrémisme et qui ne cherchent qu'à désunir le continent africain. Et les bases doctrinales de la mission du Cheikh Ibrahim radiallahu anhu sont les suivantes. Déjà, il aime bien citer le verset 13 de la sourate Hujurat, les appartements, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah nous a créés d'un mâle et d'une femelle et a fait de nous des nations et des tribus pour que nous puissions nous entreconnaître. Donc ce verset établit les bases des relations humaines et souligne les différentes interconnexions au sein de la famille humaine. Issus d'un même couple, l'humanité s'est diversifiée au-delà des frontières géographiques et des différences raciales, à l'image d'un arbre aux nombreuses branches. Et pour Cheikh Ibrahim, la première violation de l'ordre divin provient du refus de Satan de se prosterner devant Adam, arguant le fait qu'il serait d'une origine nettement plus élevée que la sienne. Le racisme et la discrimination basée sur l'origine constituent un crime de lèse-majesté. Notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, étant unique, a créé l'homme à son image et a fait naître le genre humain d'un seul couple. C'est de cette unité que découle le principe égalitaire professé par tous les prophètes législateurs. Le second verset est lié à la mission de prosélyte musulman de Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Vous savez qu'il n'a ménagé aucun effort pour répandre l'islam. Mais en répandant l'islam, il a aussi répandu le principe de fraternité entre les humains, comme je l'ai dit tantôt en arabe, citant un vers d'un poème de Cheikh Ibrahim qui est dans son dernier recueil, le poème Sirul Qalb, dans lequel il dit Fa'ammahu hudal hadi wa amma salamuhu wa halakta akhi mawdi al-bughdi wal bazi. La paix du prophète s'est répandue dans le monde, ainsi que sa religion. En répandant la religion islamique, Cheikh Ibrahim répandait chemin faisant la fraternité, la cohabitation pacifique entre les humains. Et cette mission-là, il le magnifie et s'en glorifie en mains endroits de son immense œuvre poétique. Pendant le long de sa mission religieuse, il a répandu des principes qui sont chers à l'islam, à savoir le principe de cohabitation pacifique. Et lors de l'invitation du président Kwame Nkrumah en 1961,
Cheikh Ibrahim il échangeait avec le leader de l'Union soviétique de l'époque, Brezhnev. Le Cheikh Ibrahim lui a dit que l'islam prône l'équité et la justice entre les humains, y compris entre un musulman et un non-musulman. Allah dit dans le Saint-Coran que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété sur le Maïda, verset 8. La cohabitation pacifique entre musulmans et non-musulmans doit être la règle. Seuls les injustes méritent l'adversité. L'exemple du voisinage entre un musulman et un non-musulman est similaire à celui des habitants d'un village où chaque famille dispose de son propre espace. Le jour, ils coopèrent pour le bien de la communauté. La nuit, chacun retourne chez soi. Une telle cohabitation est respectueuse, équilibrée et égalitaire, faisant fi de tout hégémonisme, de toute exclusion ou stratification sociale. Les gens doivent être égaux comme les dents d'un peigne. Vous êtes tous d'Adam, et Adam fut créé d'argile, comme le dit le hadith rapporté par At-Tirmizi. L'unité, comme fer de lance d'une Afrique libre et prospère, l'intégration africaine telle que vue par Cheikh Ibrahim, cela, il y a plusieurs éléments tirés des écrits de Cheikh Ibrahim, de son immense œuvre poétique, mais aussi de ses correspondances, les correspondances qu'il a envoyées aux dignitaires de la Faïda, de part et d'autre d'Afrique, notamment au Nigeria, lors de la guerre du Biafra. Vous savez qu'il avait envoyé 2 lettres, une lettre à l'émir Sanoussi et une autre lettre aux dignitaires de la Faïda, à Kamoul, disant de ne ménager aucun effort, de prier pour que l'intégrité territoriale du Nigeria soit conservée, car, disait-il, l'Afrique doit s'unir un jour et elle aura besoin du géant nigérian pour sa prospérité. Et les exemples sont nombreux dans l'œuvre de Cheikh Ibrahim. On peut parler de sa collaboration avec les décideurs africains. Cheikh Ibrahim avait établi un cadre de collaboration entre les décideurs africains tels que Kwame Nkrumah, Aboubacar Tafawa Balewa, Namidi Azikiwe du Nigeria, Modibo Keïta du Mali. Il a écrit à Tafawa Balewa une lettre pour recommander son neveu Habib, qui était conseiller auprès du président Kwame Nkrumah. On peut parler de son influence au Nigeria. La Faïda est un réseau d'influence panafricaine. Elle est représentée au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Et on se rappelle tous du célèbre voyage de Cheikh Ibrahim en Guinée, immortalisé par les vers de la Rihla al-Konakriya. La coopération et la solidarité entre les peuples du Sahel, entre les autres peuples africains, peuvent être encouragées à travers le vaste réseau des maîtres et disciples affiliés à la Faïda. Et le rôle du Khalif Khadim Oumma n'est pas à utiliser à bon escient. Et on peut parler du patriotisme et de la citoyenneté dans la pensée du Cheikh Ibrahim, de sa conception de l'unité africaine et des résultats qu'il a obtenus dans le sentier de l'intégration africaine. Et je ne manquerai pas de citer, en guise de conclusion, un texte tiré de la Rihla Komassia, qui est un récit de voyage au Ghana en 1952. Et ce poème-là, ce texte-là, résume le rôle que Cheikh Ibrahim a joué dans l'intégration des peuples africains avant même que les politiques ne s'y mettent. Il dit اختلفت ألسنهم والعقد متحد حقا لرب الحمد أولهم حوسا وأهل زرما كذا تقوم الخير فيهم عما وجاءني يربى كذاك موشي وونقرا وجاءني منفوشي كذاك كدكلي وفروا أتوا كذاك غنجا ومن الفيل رووا وقوم غرما وبصنغا وفلا قاوا ووالا أخذوا عني بلا باسر عاد رافد القبائل سقاهم التجاني القائل المدفع الكبير يرمي من بعيد يعني مقامه المكتب الفريد. Chers frères et sœurs, en revisitant les grandes lignes de la pensée de Cheikh Ibrahim, nous serions en mesure de réaliser l'unité africaine, de conjurer les démons de la séparation et de réunir les frères africains de quelque race qu'ils puissent appartenir. Nous remercions Cheikh Omar Kabore pour cette initiative et nous sommes venus avec une forte délégation parmi cette délégation-là, je peux citer Cheikh Ali Diop et Seydi Mohamed Gueye, qui sont les représentants du Fonds de Medina Baye, qui est le bras financier de la Faïda Tijaniya. Et alhamdulillah, nous sommes très ravis de nous joindre à vous pour cette cérémonie-là. Nous demandons à Allah
de bénir cette assemblée et de donner longue vie à notre oncle, notre cher Mohamed Mansour Cheikh Ibrahim Niass. Wa dhalika ala Allahi bi'aziz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Enemeti ya Sheikh Ibrahim yanga lahan wa woto ne wa wazini man conference wana rere wana wogolo bi hore inshallah rabbi.